أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک صلی اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا واجب الاحترام گرامی قدر آج دے جمعے دے اندر اسلام دے اندر بیٹی دا جڑا مقام اللہ تعالیٰ نے بیٹی نو عطا فرمایا اس دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ یہ بھی ایک سیرت مصطفیٰ دا حصہ ہے۔ اسلام تو پہلے دنیا دے اندر بیٹے نو منحوس سمجھیا جاندہ اور جانور عورت نو سمجھیا جاندہ۔ عورت دا کوئی مقام نہیں، جس طرح جانوراں دی منڈی لگ دی ہے اس طرح عورتاں دی منڈی لگ دی سی۔ مختلف ریٹ لگ دے سن عورتاں دے، ہر بندہ اپنی قیمت دے کے اپنی پسند دا ریٹ لا کے عورت نو لے جاندا سی۔ پھر عورت دے نال اس طرح دا سلوک کیتا جاندا سی جس طرح جانوراں دے نال سلوک کیتا جاندا ہے۔ اسلام نے جتے سانو اور بہت سارے مسائل تو آگاہ کیتا، زمانہ جہلیت دیاں رسمات رواج تو آگاہ کیتا۔ او دے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اسلام دے اندر عورت دا مقام کیے، خاص کر بیٹی دا مقام کیے۔ عورت اگر ماں دے روپ جو ہوئے، اسلام کہندا ہے کہ تیری جنت ماں دے قدماں دے اندر ہے۔ اگر بہن دے روپ دے اندر ہے تے جس طرح والد دی وراثت تیرا حق ہے، اس طرح تیری ہمشیرہ اور بہن دا بھی حق ہے والد دی وراثت دے اندر۔ اگر بیٹی دے روپ دے اندر تے اسلام نے سانو دسیا بیٹی دے نال محبت کرنا، بیٹی دے نال پیار کرنا، بیٹی دی تعلیم و تربیت کرنا تواڈے واسطے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ اگر بیوی دی صورت دے اندر اسلام نے جس طرح خامد دے حقوق بیوی دے ذمے بیان کیتے نے، اسی طرح اسلام نے بیوی دے حقوق شوہر دے ذمے بیان کیتے نے۔
زمانہ جہلیت دے اندر جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو جاندی سی اس گھر نو منحوس سمجھا جاندا سی۔ والد اپنا منہ چھپاندا پھردا سی، میں کیڑا منہ لے کے باہر جاواں، کی دکھاواں لوگاں نو کہ میرے گھر بچی پیدا ہو گئی۔ کل نو یہ جوان ہوئے گی، ایدی شادی دا موقع آئے گا، میں غیر دے ہاتھے دی باں پھڑاواں گا اور غیر دے نال میں انہوں رخصت کراں گا۔ ایدے اندر اپنی حد تک اور بےزتی محسوس کردہ سی بندہ۔ مشہور سیرت نگارہ نے لکھیا، تاریخ اسلام والے نے بھی لکھیا، اگر بچی پیدا ہو جاندی انہوں زندہ دفن کر دیتا جاندہ، ظلم دی انتہا۔ اس بچی نو اپنے گھر دے اندر برداشت نہیں سی کیتا جاندہ کہ اے بچی کیوں پیدا ہو گئی، حالانکہ دے اندر نہ مرد دا اختیار ہے تے نہ عورت دا اختیار ہے۔ بچے دین والا، بیٹے دین والا بھی او رب ہے تے بیٹیاں دین والا بھی رب ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جینوں رب چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جینوں رب چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جینوں میرا رب چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے عطا کرے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، تے جینوں رب نہ چاہے ڈاکٹراں دے کول جائے، حکیماں دے کول جائے، طبیباں دے کول جائے، جھاڑ پھونک والیاں دے کرن والیاں دے کول جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت دے اندر اولاد نہیں لکھی، او سارا جہان پھر لے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جینوں میرا رب نہ دیوے بانج رکھے، ایو دیاں مرضیاں نے، او چاہے کفار دے گھراں دے اندر بیٹیاں دیاں درجناں عطا کر دے وے، او چاہے جانورانو بچے عطا کر دے وے، نہ دین تے آوے اپنے محبوب دی محبوبہ سیدہ عائشہ نو اولاد نہ عطا فرمائے۔ رب نو کوئی پوچھ سکتا ہے بھی کیوں کیتا؟ کیوں تے ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا محتاج ہے، میرا رب مختار ہے۔ ہزاراں لوگ بیچارے پھرتے دعاواں کردے نے، ساڈے کول آندے نے مولوی صاحب دعا کرو اللہ بیٹی عطا فرما دے۔ کئی بیٹیاں نو ترس دے نے تے کئی بیٹیاں نو ترس دے نے۔ ویسے تساں بھی محسوس کیتا ہوئے گا جتنا والدین واسطے سکون بیٹی بندی ہے بیٹا نہیں بنتا۔ اور سرکار فرماندے 3 وقت ایسے نے جیڑا بندہ اس وقت اللہ دے سامنے دعا کرے اللہ رد نہیں کر دے، فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ بارش دے وقت
جدو بارش نازل ہوندی ہووے اس ویلے جڑا بندہ دعا کرے میرے محبوب فرماندن اللہ دی رحمت اس وقت جوش کے اندر ہوندی ہے، او بندے رب اس بندے دی دعا نو کبھی رد نہیں کرتے۔ دوسرا وقت جس وقت امام خطبہ عربی دا دیندا ہوئے، نصف خطبہ دے کے خطیب جدو بیٹھ دائے اس وقت جیڑی دعا کیتی جائے اللہ فوراً قبول فرما دے۔ تیسرا وقت جس وقت اللہ کسے نو بیٹی عطا فرمائے، کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوئے، اللہ دی رحمت جوش کے اندر ہوندی ہے، اس وقت جیڑی دعا بندہ کرے اللہ فوراً قبول فرما دے۔ یعنی بچی بیٹی منحوس نہیں، باعث رحمت ہے۔ اگر رحمت نہ ہوندی، اگر اللہ یعوذ باللہ بیٹی منحوس ہوندی تے پھر اللہ اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ میرے رب نے اپنے محبوب نو پہلی بیٹی عطا فرمائی، نام آندا ہے سیدہ زینب، کہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری بیٹی دا نام کی ہے رقیہ، کی نام ہے سیدہ رقیہ۔ تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم، اور سب تو لاڈلی اور چھوٹی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں دے کے دس دیتا کہ بیٹی منحوس نہیں، باعث رحمت ہے۔ ایدے نال پیار کریا کر، ایدے نال محبت کریا کر، بیٹی دے نال شفقت کریا کر۔ بیٹا ہوئے تے اپنے دروازے تے شرین دے پتے ٹنگ دینا، بیٹا ہوئے مٹھائیاں تقسیم کردہ، بیٹا ہوئے خوشی دا اظہار کردہ، بیٹا ہوئے مبارکبادیاں دین دین لوگ۔ اگر بیٹی ہو جائے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جانا، منہ چھپا کے بیٹھ جانا، اور لوگ کہندے نے اچھا میاں صبر کر اللہ بیٹا بھی عطا کرے گا۔ اس نو جواب دے میاں بیٹے دین والا بھی رب ہے تے بیٹیاں دین والا بھی رب ہے۔ اگر بیٹے دی ولادت تے میں خوشی دا اظہار کردہ، میں بیٹی دی ولادت تے بھی خوشی دا اظہار کردہ۔ کدی مٹھائی تو تقسیم کریا کر بیٹی دے بھی۔ سرکار دو عالم سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، 1-2 بیٹیاں عطا فرما دیتیاں، انہیں صبر کیتا، خوشی دا اظہار کیتا، رب دی رضا تے راضی رہا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے دے حساب و کتاب دے اندر نرمی فرمانی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے نو ذریعہ نجات بنان کے انہاں بیٹیاں نو دے واسطے۔ ایک حدیث دے اندر آندا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں وہ راضی ہو گیا، اللہ دی رضا تے خوش ہو گیا۔ سرکار نے اشارہ کر کے اس طرح فرمایا او بندہ قیامت نو میں محمد دے نال اس طرح ہوئے گا جے میں انگلیاں نال نال نے قریب قریب نے، اس طرح او بیٹیاں والا جنو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا اور صبر دا دامن نہ چھڈیا، دلو اظہار کیتا خوشی دا۔ سرکار فرماندے نے جے میں انگلاں دے اندر کوئی فاصلہ نہیں، میں تے اس بندے دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوئے گا۔ ساڈے اندر بھی اس دور دے اندر بھی ایسے لوگ موجود نے جڑے آج بھی بیٹیاں نو منحوس سمجھ دینے۔ میں خود دیکھیا 2 بیٹیاں پیدا ہوئیاں،
تے باپ دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے. اللہ میرے واسطے بیٹیاں ہی سن، تو کہڑا پیسے دیتے، تو کہڑا اللہ دے سامنے کوئی ایسا دولتاں پیش کیتیاں نے مینوں بیٹا عطا کر. بیٹیاں بھی رب مفت دیندا ہے تے بیٹے بھی رب مفت دیندا ہے. او دا جو مرضی ہوے جو چاہے او دیندا ہے. علی بلکہ ہور ایک گل سنو، جدے تے رب، میں حدیث پڑھ رہا سی، جدے تے رب راضی ہووے، جدے تے رب نرمی کرنی چاہے، جنوں رب جنتی بنانا چاہے، رب اونوں بیٹیاں عطا کر دیندا ہے. سبحان اللہ العظیم. اس واسطے یہ بڑا مسئلہ اہم ہے. زمانہ جاہلیت دے اندر سرکار دو عالم سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن. ایک بندہ رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے مسجد نبوی دے اندر. میرے محبوب نے بلایا، فرمایا بھئی کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت دے گناہ یاد آ رہے ہیں، اس واسطے رو رہے ہیں. اللہ کرے کدی سانوں بھی گناہ یاد آ جائے. مینوں زمانہ جاہلیت دے کیتے ہوئے گناہ یاد آ رہے ہیں، ظلم یاد آ رہے ہیں. اونا تو سب تو بڑا ظلم ہے. یا رسول اللہ میں اپنی بیٹے نو اپنے ہتھاں دے نال زمین چ زندہ دفن کیتا. میرے گھر آمد سی بیٹی بیٹے دی، مینوں سفر تے جانا پہ گیا. اپنی میں بیوی نو سمجھایا اگر میرے گھر بچہ پیدا ہوئے تو ٹھیک، اگر بچی پیدا ہوئے میرے آن تو پہلے انہوں زندہ دفن کر دینا، قتل کر دینا. اپنی گھر دے اندر میں بچے نو دیکھنا برداشت نہیں کرنا. اللہ دا کرنا ایسا ہویا، پچھو اللہ تعالیٰ نے میرے جان تو بعد میری بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرما دیتی. بیٹی بڑی خوبصورت، آزاد بڑے خوبصورت، حسن و جمال دا پیکر. میری بیوی نے سوچیا کیڑی ماں ہے، ماں نو تے اولاد پیاری ہوندی ہے، بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے، خوبصورت ہوئے یا بدصورت ہوئے. تو نے میرے آن تو پہلے بچے نو دے نان کے بھیج دیتا بھی چلو باپ برداشت نہیں کردہ، بچی پل کے جدو بڑی ہوئے گی میں لے آؤں. میں گھر آیا، بیوی نو پوچھے اب کی ہویا، انہیں کیا جی بیٹی ہوئی سی میں زندہ دفن کر دیتی. جدو بچی 4-5 سال دی ہوئی میں سمجھیا بھی ہن باپ شاید کچھ نہ کہے بچی. میں بچی نو گھر لے آندا، بچی گھر دے اندر چلے پھرے مسکرائے. جے میں خوش ہوا وہ بھی خوش ہو گئے. پتہ نہیں بچی کہ دی پتہ نہیں سی بھی میری بچی ہے. وہ سمجھدا سی ہمسایاں دی بچی آندی ہے. میں نے ایک دن پوچھدا بچی کہ دی ہے، بڑی خوبصورت ہے. میں کیا اللہ دیا بندیا کہ تو ناراض نہ ہوویں تے میں تینوں سچی گل دسنی ہے، بچی تیری ہے. تیرے جان تو بعد اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی سی. میرے گھر بچی پیدا ہوئی تے میں اینوں تیرے ڈر تو بھیج دیتا سی نانکے. ہن بچی 4-5 سال دی ہو گئی ہے، میں لے آئی ہوں. بس یا رسول اللہ میرے دل دے اندر دے شیطان نے لڑائی لے. میرے گھر بچی بیٹی، میرے گھر حضور میرے اندر دا شیطان جاگ اٹھیا. میری اندر دی جڑی سی بدماشی ہو جاگ اٹھی. میرے دل دے اندر خیال آیا بچی نو زندہ نہیں رہنا چاہیے. اپنی بیوی نو کیا بھی اسی دعوت تے جانا ذرا تیار کر بچی نو. ماں نے بھی سوچیا بھئی باپ ہے چلو، پہلے دا ذہن سی ہن شاید بدل گیا ہوئے گا. یا رسول اللہ میری بیوی نے میری بچی نو تیار کیتا، پتہ نہیں کیڑیاں آرزواں دے نال
کیڑیاں حسرتاں دے نال میری بچی نو تیار کیتا، اچھا لباس پہنایا تے مینوں کہن لگی خیال کرنا بچی دا، تے میں بچی نو لے گیا، نال چھپا کے اوزار بھی لے گیا۔ جدو جنگل بے ابان آیا، پیدل سفر ہوندے سن، جنگل بے ابان دے اندر جا کے جگہ تے جدو میں دیکھیا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تے میں زمین دے اندر گڑا کھودنا شروع کر دیتا۔ بچے بار بار پوچھے ابا جی خیر ہے، ابا دے دعوت چلے سی، یہ گڑا کیوں کھود رہے؟ میں خاموشی دے نال گڑا کھود رہا تے بچی اپنے ننے ہتھاں دے نال مٹی ہٹا رہی، نال بار بار پوچھ رہی ہے، کدی میرا پسینہ صاف کر رہی ہے، ابو جی تانوں پسینہ آ گیا؟ بچیاں نو ویسے ہی والدین دے نال زیادہ محبت ہوندی ہے، والدین دا غم کدی برداشت نہیں کرتی بچی۔ یا رسول اللہ بار بار جس ویلے گڑا اتنا ہو گیا بچی دے قد دے برابر، میں بچی نو پکڑے اس گڑے دے اندر کھڑا کر دیتا، مٹی پانی شروع کر دیتی، بچی نے رونا شروع کر دیتا، چیخو پکار، ابو جی میرا جرم تے دس کی، میرا پیدا ہونا ہی جرم ہے۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی ہے، میرے بابا میں لوگاں دے گھراں تو منگ کے گزارا کر لوں گی، میں لوگاں دے گھراں چ برتن دھو کے گزارا کر لوں گی، تیرے سامنے کدی ہاتھ نہیں پھیلاواں گی، ابا یہ ظلم نہ کر۔ لیکن یا رسول اللہ میرے تے ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوندا پیا، میں بچی نو سر تک دفن کر کے تے میں سر باہر رکھ دیتا، دفن کر کے بچی نو تے میں واپس آیا، بچی دی چیخ و پکار آج بھی میرے کناں دے اندر آ رہی ہے، اور بچی مینوں بار بار آوازاں دے رہی، ابا مینوں نال لے کے جا، میری اماں میری راواں تکدی ہوئے گی، میری اماں آرزواں لا کے بیٹھی ہوئے گی، میری اماں اے سوچتی ہوئے گی میری بچی واپس آئے گی، ابو جی اے دھوکا کر کے جا رہے ہو، دعوت دا بہانہ لا کے مینوں لے کے آ گئے ہو، ابو جی یہ ظلم نہ کر۔ لیکن یا رسول اللہ اتنا میں سخت دل سنگ دل ہو چکیا سی، میرے تے ذرا برابر بھی اس بچی دا اثر نہیں ہو رہا۔ جدو میں دور چلا گیا تے بچی رو کے کہندی ابو جی پھر میری اماں نو میرا پیغام دینا، جا کے لے او یار حوالے رب دے، لمبی پئی ہے جدائی، رب ملایا تے پھر ملائیں گے، اور امید نہ گئی۔ یا رسول اللہ میں اس جنگل بے ابان دے اندر بچے نو دفن کر کے آ گیا اپنے انہاں ہتھاں دے نال۔ آج مینوں وہ ویلا یاد آ رہا ہے، آج مینوں ظلم یاد آ رہا ہے، اپنی صفاقی یاد آ رہی ہے، آج مینوں اپنا وہ جڑا آندھا پن سی مینوں یاد آ رہا ہے، میرے گناہ اتنے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ سنیا، آپ کی اکھیاں چوں آنسو آ گئے، آپ دی ریش تر ہو گئی، فرمایا ظالمہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا بیٹی دے پر جا جس بندے نے بھی سچے دل دے نال کلمہ پڑھ لیا، جس بچے نے جس بھی آدمی نے سچے دل نال ایمان لے آندا، میرے رب نے دے سابقہ سارے گناہ معاف کر دے، اور رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اے بچیاں دے نال صفاقی، بچیاں دے نال اس طرح دی نفرت، بچیاں دے نال اس طرح دا اس طرح دا معاملہ کرنا، اے جاہلیت دا کام ہے، کفار مکہ دا کام سی۔ اللہ واسطے جتھے اپنی بچی نال بچے نال پیار کر دیو، بچے نو بڑے خوشیاں دے نال بائک تے بٹھا کے گڈی تے بٹھا کے لے کے جاندے ہو، فخر محسوس کر دے ہو، میرا بیٹا میرے نال بیٹھا ہے، کدی بچی نو بھی نال لے کے جایا کرو۔ صحابی رسول فرماندن اسی حضور دی انتظار دے اندر سان،
سرکار مسجد دے اندر آن تو تشریف لے آن. کافی دیر تو بعد جدو حضور باہر تشریف لے آئے تے حضرت زینب مصطفیٰ دی بیٹی اونا دی بیٹی امامہ کی نام سی حضرت امامہ چھوٹی جی بچی سرکار تشریف لے آئے تے انگلی امامہ دی پکڑ کے مسجد کے اندر تشریف لے آئے اور سرکار نے کول بٹھا دیتا تے حضور نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جدو حضور سجدے گئے حضرت امامہ میرے مصطفیٰ دی کمر تے سوار ہو گئی. لوگوں جیوے فاطمہ دا بیٹا حسن تے حسین مصطفیٰ دیا زلفاں دے نال کھیلیا اے میں سیدہ زینب دی بیٹی امامہ بھی مصطفیٰ دیا زلفاں دے نال کھیلی اور کمر تے سوار ہو گئی. سرکار پریشان ہو گئے ان سجدہ لمبا ہندا پہ آئے یا اللہ کرا کی لیکن خود ہی سوچیا جب تک امامہ خود بخود تھلے نہیں اترے گی ماں محمد سید و ساق نہیں اٹھا. جس ویلے سرکار نے حضرت امامہ اپنے آپ خود بخود اٹھی تھلے اتریاں کمر تو حضور نے نماز مکمل فرمائی. حضرت امامہ نو پکڑیا تے حضور نے سینے نہ لایا. سبحان اللہ کہہ دیا میرے محبوب نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے پیار کیتا. فرمایا میرے اللہ جے میں حسن تے حسین دی محبت میرے سینے دے اندر دل دے اندر موجود ہے اسی طرح امامہ دی میری بیٹی زینب دی بیٹی امامہ دی بھی محبت اسی طرح میرے دل دے اندر موجود ہے. یہ تے بڑی مشہور گل ہے نا تسی کئی بار سنی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار آندے سن مسجد دے اندر ہاں حضرت فاطمہ آندیا سن حضور نو ملن واسطے تے میرے محبوب اٹھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے سن. جے دے واسطے ابو بکر استقبال واسطے کھڑا ہوئے جے دے واسطے حضرت عمر کھڑے ہون جے دے واسطے صحابہ کھڑے ہون جے دے استقبال واسطے نور فرشتے کھڑے ہون. سبحان اللہ ذرا کونا جے دے استقبال واسطے جبریل امین کھڑا ہوئے جے دے واسطے بادشاہ کھڑے ہون او میرا محبوب اپنی بیٹی فاطمہ واسطے کھڑا ہو جائے استقبال واسطے میرے محبوب کھڑے ہوندے نے نال فراب سیدہ فاطمہ دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ دے اندر لے کے سرکار فاطمہ دے ہاتھ نو چوم دے نے بوسا دے نے نال فرما دے نے الفاطمہ تو بذات منی. او لوگو اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے میرے جگر دا ٹکڑا ہے یا اللہ میں محمد اپنے بیٹے فاطمہ دے نال پیار کردا فاطمہ میرے نال محبت کر دیے یا اللہ میری بیٹی فاطمہ نو سلامت رکھنا. سرکار دعاواں فرماندے نے اپنی بیٹی فاطمہ دے واسطے اے محبت رسول سی جیویں سرکار نے باقی لوگاں دے نال محبت فرمائی اسی طرح میرے محبوب نے اپنی بیٹی فاطمہ دے نال محبت فرمائی. اگر چاہتے ہو جنت اگر چاہتے ہو حساب و کتاب دے اندر نرمی ہو جائے اللہ واسطے اپنیاں بچیاں دے نال محبت کریا کرو شفقت دے نال پیش آیا کرو. بچے تو غلطی ہو جائے تے جے میں اس تو در گزر کر دے ہو اے میں بچی تو غلطی ہو جائے تے در گزر کریا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بڑی بیٹی یہ دی شادی کی تھی اور داماد اجے مسلمان نے سی ہوئے ابو العاص کی نام سی سارے بولو ابو العاص نام سی. غزوہ بدر دے اندر عجیب نظارہ ادھرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام دے سپاہ سالار بن کے میدان چاہ گئے.
تے مقابلے دے اندر آن والے اپنے سن چاچا عباس بھی آ گیا تے داماد ابو العاص بھی آ گئے، دونوں ہی مقابلے دے اندر، لیکن گرفتار ہو گئے۔ حضور دے صحابہ نے پکڑ لیا، حضرت عباس نو بھی پکڑ لیا اور ابو العاص نو بھی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اور قیدی بن گئے۔ ہن صحابہ نے پوچھیا، صحابہ تو حضور نے پوچھیا، مشورہ لیا قیدیاں دے نال کی سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عمر تے بڑے جلالی سن، فرمایا یا رسول اللہ میرا رشتہ دار میرے حوالے کیتا جائے، میں اودا سر تن تو جدا کراں۔ ابو بکر دا رشتہ دار او دے حوالے کیتا جائے، عثمان دا رشتہ دار او دے حوالے کیتا جائے، علی دا رشتہ دار او دے حوالے کیتا جائے۔ سرکار پوچھ رہے ہیں کلے کلے صحابی تو، جدوں ابو بکر صدیق دے کول آئے نا، ابو بکر چونکہ نرم دل سن، کی سن بولو نا یار، نرم دل سن، تو سرکار نے پوچھا میرے صدیق تو دس۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا فدیہ لے کے معاف کر دیتا جائے، ہو سکتا اللہ انہوں ایمان دیا دولت عطا۔ کتنا بڑا، سب صحابہ نے ابو حضرت عمر دی رائے نو پسند کیتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے ابو بکر دی رائے نو پسند کیتا۔ فرمایا جو ابو بکر کہہ رہا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے آج میں انہوں معاف کرانگا، اوے میں رحمت بن کے آیا، زحمت بن کے نہیں آیا۔ فدیہ لو، حضرت عباس نے پیغام بھیجا، فدیہ آ گیا۔ ہن حضرت ابو العاص غریب سا، حضرت زینب حضور دی بیٹی سی، فرمایا ابو العاص تو بھی فدیہ لے آ۔ جس ویلے حضرت زینب دے کول پیغام گیا فدیہ دا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فخر کونین ہدیہ عدد بانی مانگ رہے ہیں اے دی آزادی واسطے۔ حضرت زینب دے کول کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولتا نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی دے کے خامنو چھڑا سکے۔ ایک ہار سونے دا جڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلی بیوی سیدہ خدیجہ نے آپ حضرت زینب دے شادی دے موقع تے بچی نو جہیز دیتا، بچی نو ہدیہ دیتا، ایک تحفہ دیتا اپنی بیٹی زینب نو۔ حضرت زینب نے او ہار اپنے ابو نو بھیج دیتا، اے ہار رکھ لو سونے دا، اے دے عوض میرے خامد نو آزادیاں دے دیو ابو العاص نو۔ جدو ہار میرے مصطفیٰ دے سامنے آ گیا، میرے محبوب نے آپ نے ہار پہچان لیا، ہار کہدا ہے میری وفادار بیوی خدیجہ دا جیڑا انہیں اپنی بیٹی نو شادی دے موقع دے دیتا۔ سرکار دی اکھیاں چوں آنسو آ گئے، خدیجہ دی یاد آ گئی، نال بیٹی دی یاد آ گئی، آئے آج میری بیٹی کول پیسہ نہیں، میری بیٹی کول دولتا نہیں، میری بیٹی کول سرمایہ نہیں جیڑا دے کے آج خوابانو آزادیاں دلا سکے۔ میری بیٹی زینب نے اپنی اماں دے جیڑی نشانی دیتی ہوئی ہے، جیڑا گفٹ دیتا ہویا جائے، آج وہیو بھیج دیتا میرے سامنے۔ سرکار اپنی چوڑی دے اندر او سونے دا ہار رکھ کے آنسو بہا رہے نے، نال فرمایا ابو بکر ذرا ادھر آ جاؤ، حضرت عمر نو فرمایا تو بھی آ جا، حضرت عثمان نو بھی بلایا، علی مرتضی نو دیگر صحابہ نو بلا کے فرمایا او میرے صحابہ اے ابو العاص دے اے دی کہہ دے وہ جیڑا میرے کرو میری بیٹی دے کرو مال آیا ہے، تو انہوں کی پتہ مال کے دائے میری وفادار بیوی سیدہ خدیجہ طاہرہ دا ہار ہے، اے آج ہار بیک کے میں نو دیا وفاواں یاد آ گئیاں،
کون ختیجہ جن اپنا سارا مال میں محمد تو قربان کر دیتا؟ ذرا تسی سبحان اللہ کہہ دیو کیڑی ختیجہ جدو ساری دنیا نے میرا انکار کیتا اس ویلے سیدہ ختیجہ نے میرا اقرار کیتا اور سارا مال میرے تو قربان کیتا۔ ہار جڑا حاجی ابو العاص دے قیدی رہائی واسطے آیا ہے او دی نشانی ہے میری بیٹی، اور میری بیٹی نے میرے کول بھیجیا ہے فدیہ۔ ہن دسو میں ہار رکھا یا واپس کر دیاں؟ صحابہ نے عرض کیتے محبوبہ تسی جویں آپ صحیح سمجھدے ہو تانوں سارا اختیار ہے۔ فرمایا پھر تسی گواہ ہو جاؤ میں اپنی بیٹی دا ہار بیٹی نو واپس کردا پیا۔ باپ نہیں چاہتا کہ بیٹی کولو دی ماما دی نشانی لے کے میں آزادیاں دیواں۔ ایو بات سی اللہ تعالیٰ نے ابو العاص نو پھر ایمان دیا دولتاں بھی عطا فرما دیتی ہیں۔ یعنی میرے مصطفیٰ جس طرح ہور دے نال بیویاں دے نال محبت سی، جس طرح سرکار نو اپنی امت دے نال محبت سی، جس طرح سرکار نو اپنے صحابہ دے نال محبت سی، اسی طرح میرے مصطفیٰ نو اپنی بیٹیاں دے نال محبت سی۔ تو اسے بھی سوچیا کرو ساڑھے اندر بھی ایسے بندے موجود ہیں بچیاں تو نفرت۔ ایک بندہ سی نا 6 بیٹیاں ہو گئیاں، کنیاں بیٹیاں؟ اللہ نے مینو بھی 6 بیٹیاں عطا فرمائی بلکہ 7 عطا فرمائی، ایک بچپن ہی فوت ہو گئی۔ میں کیا اللہ میاں تیری رضا تے راضیہ اونا جو 3 بیٹیاں حافظہ بڑھا دیتیاں 2 بچیاں عالمہ بڑھا دیتیاں، اسی بھی کیا پھر تو دیتیاں تے تیرے راہ تے جان گیا انشاءاللہ۔ کیا دنیا دی تعلیم، کیا دنیا واسطے نہیں، اللہ دا مال اللہ دے حوالے ہو۔ اس بندے نو رب نے 6 بیٹیاں عطا فرمائی۔ ہن پھر امید ہوئی بیوی نو تے بہ گیا کہن لگا خبردار جو ہن بچی پیدا کیتی نا تے میں تینوں چھڈاں گا نہیں، مار دیں گا بچی نو بھی تے تینوں بھی۔ وہ بیچاری روئی کہن لگی اللہ دے بندیا او بیٹی دینا بھی رب دا کام، بیٹی بیٹا دینا بھی میرے اختیار چ ہوئے تے میں تینوں بیٹی نہ دیا، پر رب دا اختیار ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا رب سب نو، ہن بیٹا ہونا چاہیے۔ وہ بیچاری روئی اللہ اگے یا اللہ ہن اگر بیٹی ہوگی تے بچی دی جان نو بھی خطرہ تے میری جان نو بھی خطرہ۔ او رات ایک رات ستا پیا سی، ستا پیا ستیاں ستیاں خواب دے اندر میدان حشر برپا ہو گیا، قیامت آ گئی۔ خواب دے اندر قیامت آ گئی، حساب و کتاب لوگوں دا شروع ہو گیا، ایدہ حساب و کتاب شروع ہویا، نیکیاں گھٹ گئیاں گناہ بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا سو بندے نو لے جاؤ جہنم دے اندر۔ فرشتیاں نے پکڑ لیا خواب دے اندر لے کے جہنم دے پہلے دروازے تے گئے، اگے ایک بچی کھڑی ہو رہی، سبحان اللہ، بڑی بچی کھڑی کہندی میں اپنے ابو نو جہنم تے نہیں جان دے گا۔ فرشتے دوسرے دروازے تے لے کے گئے تے دوسری بچی کھڑی ہے، تیسرے دروازے تے گئے تیسری بچی کھڑی ہے، چوتھے تے گئے تے چوتھی بچی کھڑی ہے، 5ویں دروازے تے لے کے گئے تے 5ویں بچی کھڑی ہے۔ جس دروازے تے جان بچی اگے کھڑی ہو گئے۔ 6 دروازے ملے ہوئے، جہنم دے دروازے 7 نے، جنت دے 8 نے۔ 7واں دروازہ جس ویلے 6 دروازے تے بچیاں کھڑیاں سن، 7ویں دروازے تے لے کے گئے تے وہ خالی سی، بچی جو نہیں سی ہے وہ خالی سی، فرشتے انہوں جہنم دے اندر لے گئے۔ بس جو ہی جہنم چ گیا تے اک کھول گئی، پسینے نہ شراب اور اسے ویلے اٹھیا، نفل پڑھے، اللہ تو توبہ کی تھی، معافی منگی، اور آ کے بچی اپنی بیوی نو کہنے لگا اللہ دیا بندیا دعا کر اللہ بیٹا نہ دے بیٹی دے، ورنہ میں رات ویکھ آیا اگر میری 7ویں بچی نہ ہوئی تے میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ میریاں 6 بچیاں آڑ بن کے کھڑیاں سن جہنم دے اگے تے 7واں دروازہ خالی سی۔
اللہ کرے اللہ میرے بچی عطا کرے، 7واں دروازہ بھی میری بچی نے ملیا ہو۔ اس واسطے میاں اے بچیاں نال نفرت نہ کریا کرو، بچی خدا دی قسم ہے، بچی نال ایک ہور بل دساں، بچی اپنی نال بھی پیار کرو، جڑیاں بچیاں لے کے آندے ہو نا بہو بنا کے، وہ بھی تہاڈیاں بچیاں نے۔ کون نے بولو؟ بچیاں وہ بھی تہاڈیاں بیٹیاں نے، انہاں نال بھی محبت کر، انہاں نال بھی پیار کر، انہوں بھی اپنی بیٹی سمجھ۔ اے نہیں تیری بچی حقیقی ہوے او نال سلوک ہور ہوے تے بہو نال سلوک ہور ہوے، اے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر داماد اچھا ہوے نا، داماد او نال بیٹی دے نال گھر دے کام کردا ہوے، کہن لگے ویکھیا میرا داماد کنا چنگا ہے، ویکھ میری بچی نو تھلے پیر نہیں لان دیندا، سبزی نال بناندا ہی، جے جھاڑو پھیرے نال ہی آ کے جھاڑو پھیر لگ پیندا ہے، بڑا ماں بڑی خوش ہوندی ہے، باپ بڑا خوش ہوندا ہے۔ تے جے بہو آ جاوے اپنا بیٹا او دے نال یہ کام کران لگ پے تے ماں کہندی رن مرید ہو گئی، کی ہو گیا؟ ہن رن مرید ہو گیا۔ تیری بیٹی نال دماد کام کراوے تو فرما بردار ہے، بڑا اچھا، بڑا نیک، بڑا متقی پرہیزگار، بڑی محبت ہے۔ تے جے تیرا بیٹا تیری بہو دے نال کام کراوے تے رن مرید ہو گیا نا میاں، یہ دے بارے بھی پوچھ ہوئے گی، صحیح ہے نا؟ جیڑی بیٹی اپنا والد چھڑ کے آئی، اپنی والدہ چھڑ کے آئی، اپنا وطن چھڑ کے آئی، اپنا گاؤں چھڑ کے آئی، اپنا شہر چھڑ کے آئی، اپنا محلہ چھڑ کے آئی، اپنے بھیڑا تے بھائی چھڑ کے آئی، اپنے رشتہ دار چھڑ کے آئی، اپنی بچپن دیا نشانیاں چھڑ کے آئی، او ظالمہ او تیرے کو آئی ہے، اللہ نے تینو اے اختیار دیتا ہے، ہون تیری بہو بڑھ کے آئی ہے، اینو اپنی بیٹی سمجھ، جیو جا پیار اپنی بچی نال پیار کردا ہو جا اپنی بہو دے نال پیار کریا کر۔ ایک بات اور ساڈے اندر ایک رواج پہ گیا کہ بچی دا حق نہیں دیندے اسی کدی بھی، مار دے کہ نہیں مار دے، تواڈے شاید نہ ہوے بڑے علاقے ویکھے خدا دی قسم ہے بچیاں دے حق نہیں دیندے۔ توبہ ٹیک سنگھ دے علاقے دے اندر کالواں پنڈ ہے، کالواں، میں گیا بیان واسطے، صبح رات اتنے ٹھہریا، صبح مائیاں آ گئیاں دم شم واسطے، کہ مائی آ گئے کہنے لگی جی کر صاحب دم کرو مینوں، میں کہا تواڈے شوہر نال نہیں آئے، نال لے کے آندی ہیں، وہ ہس پہ کہنے لگی میری شادی نہیں ہوئی، میں کہا عمر کنی؟ کہندی 45 سال۔ شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگی میرے حصے 2.5 کلے زمین آندی ہے، میرے باپ نے اس واسطے شادی نہیں کی تھی، اگر یدی شادی کی تھی تو 2.5 کلے دا مالک کوئی اور بن جائے گا، اس واسطے میرے باپ نے میری شادی نہیں کی تھی۔ اے باپ حاجی بن جائے تاوی جہنمی، اے باپ اگر عالم بن جائے تاوی جہنمی، اے عالم تہجد گزار ہوئے بندہ تاوی جہنمی، کتنا نیکوکار ہوئے تسبیح پھیر لے، خدا دی قسم ہے اللہ دی ہاں کوئی ویلیو نہیں، کوئی وقت کا جہنم دا بالر ہوئے گا۔ حقوق جڑا اللہ نے بچی دا اینو عطا کیتا سی کہ تیری وراثت دے اندر اینا حصہ بیٹے دا تے اینا حصہ تیری بیٹی دا، او حصہ مار کے کہے میں جنت چلا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ جیڑا حصہ اللہ نے مقرر کر دیتا بچی دا وراثت دے اندر، او دے، او اگر تو انہوں دے گا تو تا تیری جان چھٹے گی، ورنہ خدا دی قسم ہے اتنے جڑا حال ہوئے گا وہ سب دے سامنے ہوئے گا۔ میرے دوستو بھائیو بچیاں دے نال پیار کرو، جڑی میں آیت پڑھ سی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، اللہ فرماندے انہوں بشارت دیتی جائے، خبر دیتی جائے، کالی بالانثیٰ تیرے کر بچی پیدا ہوئے، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، انہاں دے چہرے مرجھا جاندے ہیں، تیوڑیاں پہ جاندیاں، رنگ فک ہو جاندا، دل تنگ ہو جاندے، ہائے بچی پیدا ہو گئی، ہائے بچیاں دین والا رب ہے، کوئی بندہ تو نہیں، رب سبحان اللہ کو ذرا آواز نال ویکھلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم دی والدہ دعا کر دی ربا بیٹا عطا کر دے، اگر تو مینوں بیٹا عطا کرے گا میں انہوں بیت المقدس دے واسطے خادم بناواں گے، میں انہوں خدمت دے واسطے چھوڑاں گے، دعا کر دی رہی تہجدہ
پڑھ کے دعاواں کردے رہی نفل پڑھ کے، لیکن جدو وقت آیا اللہ نے بیٹے دی بجائے بیٹی عطا کر دیتی حضرت مریم۔ یا اللہ میں تے بیٹے دیا دعاواں کیتیاں نے، اللہ فرماندے نے اے مریم دی والدہ مینوں بیٹے نالوں بیٹی زیادہ پسند ہے، اس واسطے میں تینوں بیٹی عطا کر دیتی۔ یا اللہ کفالت دات المقدس دی۔ اللہ فرماندل جیڑا کام بچے نے کرنا سی وہ کام بچی کرے گی۔ کی کرے گی؟ بچی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، غزہ دے اندر فلسطین دے اندر جیڑا ظلم ہو رہا ہے وہ بھی تو کسی دیا بچیاں ہے کہ نہیں ہے؟ بول وہ بھی کسی دیا بچیاں جی میں ساڑی اپنی بچی ساڑی بچی ہے، ایویں تمام مسلمانہ دیا بچیاں ساڑیا بچیاں نے، سارے دیا ماوا ساڑیا ماوا نے۔ او فلسطین دے اندر جڑیا بچیاں دے ظلم ہو رہا ہے، انہاں دیا گردناں کٹیاں جا رہی ہیں، انہاں نوں بھوکاں دے دے کے، انہاں نوں ترسا ترسا کے انہاں نوں ختم کیتا جا رہا ہے۔ یہ دے بارے آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں سینئر ہنی سینیٹر مشتاق تیری عظمت تو سلام، سارے کو سلام ہے، جنہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے غزہ پہنچ چکا، اگرچہ قید ہو چکیا، اللہ انہوں آزادی عطا فرمائے۔ اگر ہر مسلمان پاکستانی ہوئے، ترکی ہوئے، کسے بھی ملک دا ہوئے، اگر ہر مسلمان اتنا غیرت مند ہوئے، خدا دی قسم ہے یہود و نصارا نام اور شان تک نہیں جا سکتا۔ کی خیال ہے تہاڈا؟ اسی چلو جا نہیں سکتے، اسی کچھ کر نہیں سکتا ہے، اسی ایتھے رولا تے پا سکتے ہیں نا، کم از کم اپنی حکومت تو مجبور کیتا جائے۔ تسی اپنے جس طرح بھی ہو سکتا اپنے ذرائع استعمال کر کے اپنے آسم منیر صاحب ہنی ساری فوج سپاہ سالار یہ تو کچھ کر سکتے رہے نا، شہباز شریف صاحب تو کچھ کر سکتے ہیں، یہ اپنی قوت اپنی جیڑی بھی طاقت جنابی ذرائع نقل ہے استعمال کر کے سینئر اور مشتاق صاحب نو رہائی بھی دلان اور اسرائیل نو مجبور کیتا جائے، وہ اپنی بربریت تو باز آوے، ظلم تو باز آوے، انشاءاللہ اسلام دا چڈا لہراندا رہے گا انشاءاللہ۔ ہزارہ قربانیاں ہو چکی ہیں، اگر سانو بھی اپنی جان قربان کرنی پوے انہاں مسلمانہ واسطے بھی حاضر ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سارے مسلمان فرمایا کہ ایک جسم دی مانند نے، اگر انگلی نو تکلیف ہوئے پورا جسم پریشان ہوندا ہے، آخرو تکلیف ہوئے پورا جسم پریشان ہوندا ہے۔ بولو ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ آج میں کام تے نہیں آ سکتا، کیوں نہیں آ سکتا؟ میرے پیر نو تکلیف ہے، میری آخرو تکلیف ہے۔ میاں حضور نے فرمایا اسی طرح پورے جسم دی مرض نے فلسطین دے اندر اور برما دے اندر، افغانستان دے اندر، ابو ظبی دے اندر، ترکی دے اندر، دبئی دے اندر، کسی بھی ملک دے اندر کوئی مسلمان پریشان ہوئے سانو ایتھے بیٹھیا پریشان ہونا چاہیے نا۔ آخر دے اندر دعا کرنا اللہ انہاں نو آزادی عطا فرما، اللہ ظلم و ستم نو بند فرما دے، اللہ یہود و نصارا نو انہاں نیست و نابود فرما، انہاں دی نسلاں یا اللہ تباہ و برباد فرما، اسلام دا بوربالا فرما، یہودیہ دا منہ کالا فرما۔ اللہ تینوں مینوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔